شہر کی فضائیں جب مصنوعی روشنیوں کے بوجھ سے بوجھل ہونے لگتی ہیں اور بلند و بالا عمارتوں کے سائے تلے انسانیت دم توڑنے لگتی ہے، تب کہیں دور ایک ایسا دیا جلتا ہے جو مادیت کے اس اندھیرے کو چیرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ حمزہ، جو شہر کے معتبر ترین بزنس ٹاور کی آخری منزل پر بیٹھا اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہا تھا، اس عہد نو کا وہ شہسوار تھا جس نے کامیابی کی سیڑھیاں تو بہت تیزی سے طے کی تھیں، مگر اس سفر میں اس کے پاؤں تلے کتنے خواب کچلے گئے، اس کا حساب کرنا وہ بھول گیا تھا۔ حمزہ کا نام کارپوریٹ دنیا میں ایک ایسی جاؤ حشمت کی علامت تھا جہاں صرف منافع بولتا تھا اور جذبات کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے اور آنکھوں کی پراسرار گہرائی اس کے اندرونی خلفشار کو چھپانے کے لیے کافی تھیں، مگر رات کے پچھلے پہر جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے اپنی ہی روح کی پکار سنائی دیتی، جو اسے اس لایانی دور سے دور کسی سکون کی تلاش میں پکارتی تھی۔ حمزہ کی کمپنی ایک بہت بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جس کی کامیابی کا دار و مدار ایک پسماندہ مگر قدیم بستی کی مسماری پر تھا۔ یہ اس کے لیے محض ایک دستخط کا فاصلہ تھا، مگر اس ایک دستخط کے پیچھے ہزاروں زندگیوں کے اجڑنے کا نوحہ چھپا تھا۔ وہ اپنے مہنگے اخروٹ کی لکڑی سے بنے میز پر جھکا ہوا فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے ایگزیکٹو آفس کی بڑی شیشے کی دیوار سے نیچے سڑک پر ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ ٹریفک کا ایک بے ہنگم شور برپا تھا، دھوپ کی تمازت اپنے عروج پر تھی اور لوگ حبس کی وجہ سے بے حال تھے۔ اسی ہجوم میں اسے ایک سفید پوش لڑکی دکھائی دی جس کا سراپا کسی قدیم داستان کی شہزادی جیسا وقار لیے ہوئے تھا۔ وہ حیا تھی، حیا جس کے نام کی پاکیزگی اس کے عمل سے آیاں تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ان مزدوروں میں ٹھنڈے پانی کے پیالے اور سادہ مگر صاف ستھرا کھانا تقسیم کر رہی تھی، جو اس شدید تپش میں بھی رزق حلال کی تلاش میں پسینہ بہا رہے تھے۔ حیا کے انداز میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی کیمرہ اس کی نیکی کو محفوظ نہیں کر رہا تھا، بس ایک والہانہ پن تھا جو اسے اس مادی دنیا کے باقی انسانوں سے جدا کر رہا تھا۔ حمزہ نے سحر زدہ ہو کر اپنا ہاتھ فائل سے ہٹا لیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی مسکرا کر ایک بوڑھے ریڑھی باندھ سے بات کر رہی تھی اور اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کر رہی تھی۔ حمزہ کو محسوس ہوا جیسے اس تپتے ہوئے لوہے کے شہر میں کسی نے ٹھنڈی پھوار چھوڑ دی ہو۔ کارپوریٹ کلچر میں اس نے صرف لینا سیکھا تھا، مگر یہ لڑکی دینے کی اس لذت سے آشنا تھی جو حمزہ کی تمام تر دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح کی بنجر زمین پر نیکی کی پہلی بوند گری ہے، جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس وہ کون سا خزانہ ہے جو اسے اس قدر مطمئن اور پرسکون بنائے ہوئے ہے، جبکہ وہ خود تمام تر آسائشوں کے باوجود ایک نامعلوم خوف اور اداسی کا شکار ہے۔ حمزہ نے اپنا کوٹ اٹھایا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے لیموزین میں بیٹھنے کے بجائے پیدل اس مقام کی طرف بڑھا جہاں حیا موجود تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حیا ایک چھوٹے سے بچے کو جوتے پہنا رہی تھی جس کے پاؤں تپتی سڑک پر جل رہے تھے۔ حیا کے چہرے پر موجود وہ نورانی چمک دیکھ کر حمزہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل نیکی وہ نہیں جو اخبارات کی سرخیوں میں جگہ بنائے، بلکہ وہ ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے۔ حیا نے جب سر اٹھا کر حمزہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موجود حیا اور شفقت نے حمزہ کے تکبر کے قلعے کو ایک لمحے میں مسمار کر دیا۔ وہاں سے ایک ایسی محبت کا آغاز ہو رہا تھا جو جسموں کی کشش سے ماورا روحوں کے ملاپ اور نیکی کے سفر کی داستان تھی۔ حمزہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے اور یہ سفر اسے جاہ و جلال سے نکال کر اثار کی ان وادیوں میں لے جائے گا جہاں سکون قلب میسر آتا ہے۔ حمزہ کے لیے وہ شام کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ اپنے شاندار بنگلے کے وسیع ٹیرس پر کھڑے ہو کر وہ دور افق پر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن کے پردے پر اب بھی وہی منظر نقش تھا، حیا کا وہ جھکا ہوا سر اور تپتی سڑک پر پھیلی ہوئی اس کی نیکی کی خوشبو۔ حمزہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ہمیشہ منطق اور اعداد و شمار پر بھروسہ کیا تھا۔ اس کے نزدیک جذبات محض کمزوری کی علامت تھے اور رحم دلی ایک ایسی لگژری جس کی کارپوریٹ دنیا میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ مگر حیا کی آنکھوں میں موجود اس عجیب سے اطمینان نے اس کے برسوں پرانے فلسفے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ اس کا ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب محض ایک اتفاق ہے، ایک معمولی ہمدردی کا مظاہرہ، جبکہ دوسرا حصہ اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اس لڑکی جیسا سکون کیوں نہیں خرید سکا۔ اگلی صبح جب حمزہ دوبارہ اپنے دفتر پہنچا تو اس کا موڈ غیر معمولی طور پر سخت تھا۔
उसने अपने सेक्रेटरी को तलब किया और उस बस्ती की मिसमारी के ऑर्डर्स पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। वो शायद अपने अंदर उठने वाले उस एहसासे मुरव्वत को दबाना चाहता था जो उसे हया की याद दिला रहा था। साहब, वहाँ के मकीनों ने एहतिजाज की धमकी दी है। उनका कहना है कि ये उनकी नस्लों का मस्कन है, सेक्रेटरी ने झिझकते हुए कहा। हमजा ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और करख्त आवाज में बोला, कारोबार में जज्बाती फैसलों की जगह नहीं होती। हमें ये टावर हर सूरत में वहां खड़ा करना है, जो रुकावट बने उसे हटा दिया जाए। उसके अल्फाज में वही पुरानी बेहसी थी, मगर फाइल पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ में एक मामूली सी लर्जिश आई जिसे उसने फौरन झटक दिया। उसी दोपहर हमजा को एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर के एक कदीम इलाके से गुजरना पड़ा। बदकिस्मती से या शायद तकदीर के फैसले के तहत उसकी गाड़ी वहीं खराब हो गई जहां हया की छोटी सी फलाही डिस्पेंसरी वाक़ थी। हमजा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और अपने ड्राइवर पर बरसने लगा। इसी दौरान उसके कानों में वही जानी पहचानी नर्म आवाज पड़ी, आप परेशान लग रहे हैं, जब तक गाड़ी ठीक होती है आप अंदर आकर थोड़ी देर सस्ता लें। ये हया थी जो एक सादे से नीले लिबास में मलबूस हाथ में दवाइयों का एक थैला थामे उसे देख रही थी। हमजा ने उसे पहचान लिया, मगर उसके माथे की शिकनें कम न हुई। मुझे आराम की जरूरत नहीं है, बस मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, उसने रूखेपन से जवाब दिया। मगर हया की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली न आई। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स किसी मादी नहीं बल्कि रूहानी तकलीफ में मुब्तला है। हया ने उसे जबरदस्ती एक छोटे से बरामदे में बिठा दिया जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू रची बसी थी। वहां कई गरीब मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमजा ने देखा कि हया किस तरह हर एक से उसके घर वालों का हाल पूछ रही थी और निहायत शफकत से उनका इलाज कर रही थी। उसने नोट किया कि वहां कोई बड़ी मशीनरी नहीं थी, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं था, मगर वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी ढारस थी। हमजा को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है, वो दुनिया जहां मफाद नहीं बल्कि सिर्फ एहसासे बाहमी का सिक्का चलता था। हया ने उसे मिट्टी के प्याले में ताज़ा सत्तू पेश किया। ये पीजिए, आपकी अंदर की तपिश को कम करेगा, उसने मानीखेज अंदाज में कहा। हमजा ने प्याला थामा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी अना का वो खौल जो उसने सालों में तैयार किया था धीरे धीरे तड़क रहा है। उसने खामोशी से हया को काम करते देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं बल्कि उनके दुखों का मदावा करने में छुपी है। हया की इस खामोश नेकी ने हमजा के अंदर एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया था जिसका जवाब अब उसे तलाश करना ही था। हमजा ने सत्तू का वो मिट्टी का प्याला एक तरफ रखा तो उसके चेहरे पर तासुरात की एक लहर उभरी और लम्हों में गायब हो गई। हया के कहे हुए लफ्ज़ों ने उसे एक लम्हे के लिए सोचने पर मजबूर तो किया था, मगर वो इतना कमज़ोर इंसान नहीं था कि एक मामूली लड़की की जज्बाती बातों में आकर अपनी सल्तनत की बुनियादें हिला देता। हया ने जब नियतों की इस्लाह और ज़मीर के बोझ की बात की तो हमजा की लबों पर एक तल्ख और जहरीली मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो उठा और अपने महंगे जूतों की चाप से उस कच्चे बरामदे की खामोशी को रौंदने लगा। उसके अंदर का वो खुद परस्त ताजर जाग चुका था जो सिर्फ जीतना जानता था। नियतें और ज़मीर, ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं हया, मगर अमली ज़िंदगी में इनकी कीमत कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा नहीं, हमजा ने निहायत सर्द लहजे में कहा। हया जो एक पट्टी बांध रही थी, उसके हाथ रुक गए और उसने हैरत से उस संगदिल शख्स की तरफ देखा। हमजा उसकी नज़रों की तपिश को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और उस कदीम शिफाखाने की दीवारों पर हाथ फेरा। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, मगर जिस बस्ती की बका के लिए तुम मुझसे नेकी के फ़लसफ़े झाड़ रही हो, वो बस्ती अब सरकारी और कानूनी तौर पर मेरी कंपनी की मलकियत बन चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि ये क्लिनिक, जिसे तुम इंसानियत की मेराज समझती हो, उस नक्शे के ऐन वस्त में आता है जहां मेरा सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ तामीर होना है। हया के चेहरे की रंगत एक लम्हे के लिए उड़ी, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजब सी इस्तिकामत उभर आई। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस शिफाखाने को गिरा देंगे? इन लोगों के जख्मों पर पट्टी कौन बांधेगा जिनका ठिकाना सिर्फ यही एक दहलीज है? उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर खौफ नहीं। हमजा ने एक फातिहाना नज़र उस पर डाली और अपनी घड़ी की तरफ देखा। तरक्की की कीमत चुकानी पड़ती है हया। कल सुबह यहाँ बुलडोज़र आएंगे और इस बोसीदा इमारत को ज़मीन बोस कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि कल सुबह यहाँ से दूर रहो, क्योंकि मैं जज्बाती मनाजिर देखने का आदी नहीं हूँ। हमजा के इन अल्फाज ने फ़ज़ा में एक ऐसी सर्दी भर दी कि वहाँ मौजूद मरीज़ों के चेहरे भी जर्द पड़ गए।
उसी लम्हे हमजा का मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और इतला दी कि गाड़ी तैयार है। हमजा ने एक आखिरी नज़र हया के पूर्वकार मगर कर्ब में डूबे चेहरे पर डाली और बगैर मुड़े वहां से निकल गया। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठते ही उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाया। कल सुबह ठीक 9 बजे बस्ती की मसमारी का काम शुरू हो जाना चाहिए। मुझे कोई उज़र, कोई एहतजाज या कोई ताख़ीर कबूल नहीं होगी। अगर कोई रुकावट बने तो उसे कानून के ज़ोर पर हटा दिया जाए। उसके लहजे में आहनी सख्ती थी, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो अब भी वही ताकतवर हमजा है। मगर गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसे अपनी ही कामयाबी का जायका कड़वा महसूस हो रहा था। वो जानता था कि वो हक पर है या नहीं, उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपना वक़ार और अपना मंसूबा अजीज़ था। दूसरी तरफ हया, जो अब तन्हा उस शिफा खाने में खड़ी थी, उसने अपने रब के हुजूर सर झुका लिया। नेकी और इक्तिदार की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से वापसी का रास्ता दोनों के लिए बंद हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने शहर की बुलंदोबाला इमारतों को छुआ तो फजा में एक अजीब सी सनसनाहट और बोझलपन था। हमजा, जो सारी रात बेचैनी की कैफियत में अपने कमरे में टहलता रहा था, आज वक्त से पहले ही बेदार हो गया था। उसने अपने उस्तानी लिबादे में खुद को मलफूफ किया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई की गिरह लगाई। उसके चेहरे के तासुरात किसी पत्थर के बुत की तरह साकिन थे, मगर अंदर कहीं एक तूफान मचा हुआ था। वो खुद को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कारोबार का हिस्सा है और एक बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। 9 बजने में अभी चंद मिनट बाकी थे जब उसकी स्याह लिमुजीन उस पुरानी बस्ती के दिहाने पर जा रुकी, जहां पहले ही से कंपनी के भारी भरकम बुलडोजर और मजदूरों की फौज जफर मौत जमा हो चुकी थी। हमजा गाड़ी से बाहर निकला तो गर्दो गुबार और लोगों की चीखों पुकार ने उसका इस्तकबाल किया। बस्ती के लोग खौफजदा थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाए अपनी छतों को बचाने की दुहाई दे रही थी, मगर हमजा के कारिंदे किसी भी रहमदिली से आरी थे। हमजा की नज़रें बेसाख्ता उस छोटे से शिफा खाने की तरफ उठी जिसे आज मसमार किया जाना था। वहां का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। हया वहीं शिफा खाने के दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, निहायत खामोशी और वक़ार के साथ। उसके हाथ में कुरान पाक था और वो तिलावत में मसरूफ़ थी। उसके गिर्द बस्ती के चंद बूढ़े और बच्चे एक हिसार बनाए खड़े थे, जैसे वो गोश्त और पोश्त की ये दीवार उस लोहे के अफरीत के सामने खड़ी कर देना चाहते हो। हमजा तेज कदमों से चलता हुआ हया के करीब पहुंचा। उसके बूटों की आवाज़ ज़मीन पर एक खौफनाक धमक पैदा कर रही थी। हया, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चली जाओ, उसने धाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा और एक नामालूम सा खौफ मिला जुला था। ये जिद तुम्हें और उन लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। ये ज़मीन अब मेरी है और कानून मेरे साथ है। हया ने निहायत सुकून से तिलावत मुकम्मल की, किताब बंद की और सर उठाकर हमजा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो हमजा के इक़्तिदार को चैलेंज कर रही थी। हमजा साहब, ज़मीन आपकी हो सकती है, मगर इस पर बसने वाली जानें और उनके दुख उस रब के हैं जिसने आपको ये सब अता किया है। आप बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, शौक से चलाइए, मगर याद रखिएगा कि इन दीवारों के साथ आप अपना वो बचा खुचा सुकून भी दफन कर देंगे जिसकी तलाश में आप कल मेरे पास आए थे। हमजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारे इन फलसफों की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने मैनेजर को इशारा किया कि काम शुरू किया जाए। बुलडोज़र का इंजन एक हैबतनाक गरज के साथ स्टार्ट हुआ और उसका भारी भरकम पंजा शिफा खाने की दीवार की तरफ बढ़ा। बस्ती में एक कहराम मच गया। औरतें रोने लगी और मर्दों ने मुज़ाहिमत की कोशिश की, मगर पुलिस के दस्तों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हया अपनी जगह से नहीं हिली। वो वहीं बैठी रही। उसका चेहरा क़िबला रू था और लबों पर खामोश दुआ थी। जैसे जैसे वो फौलादी पंजा दीवार के करीब आ रहा था, हमजा के सीने में सांस लेने की जगह कम होती जा रही थी। उसने मुट्ठियां भींच ली और अपनी नज़रें चुराने की कोशिश की, मगर वो हया के इस पुरसुकून चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ये सिर्फ एक इमारत गिराने का अमल नहीं था, ये हमजा की अना और हया की नेकी के दरमियान वो मौरिका था जिसका फैसला आज इस मिट्टी पर होना था। ऐन उस वक्त जब बुलडोज़र का पंजा दीवार से टकराने ही वाला था, हमजा के फ़ोन की घंटी बजी और उसके चेहरे पर एक ऐसी तब्दीली आई जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल दिया। हमजा के हाथ में मौजूद फ़ोन की थरथराहट उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई थी। स्क्रीन पर उसके मोतमद ख़ास और कंपनी के कानूनी मुशीर का नाम चमक रहा था। दूसरी तरफ बुलडोज़र का वो हेबतनाक पंजा हया के सर के ऐन ऊपर शिफा खाने की छत को छू रहा था।
बस्ती के मकीनों की चीखें अब आसमान को छू रही थीं, मगर हया की आंखें अब भी बंद थीं और उसके वजूद से फूटने वाला इस्तिकामत का नूर उस फौलादी मशीन के खौफ को मात दे रहा था। हमजा ने कांपते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। मुशीर की आवाज़ में घबराहट साफ नुमाया थी। हमजा साहब, काम फौरन रोक दीजिए। अदालत आलिया ने इस बस्ती को तारीखी विरसा करार देते हुए मसमारी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। किसी ने रातों रात इस शिफाखाने और बस्ती की तारीखी हैसियत के दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं। अगर हमने एक ईंट भी गिराई तो ये तौहीन अदालत होगी। हमजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये उसकी पेशावर जिंदगी की पहली बड़ी शिकस्त थी, और वो भी एक ऐसी लड़की के सामने जिसके पास सिवाय एक मट्टी के क्लिनिक के कुछ न था। उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, जिसका मतलब था रुक जाओ। बुलडोजर का इंजन एक हिचकी लेकर खामोश हो गया और मट्टी का एक गुबार उड़ा जो हमजा के महंगे लिबास को आलूदा कर गया। हया ने धीरे से आंखें खोली और हमजा को देखा, जो शिकस्त खुर्दा हालत में सर झुकाए खड़ा था। बस्ती में खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी फतह का ऐलान थी। हमजा हया की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में वो पहले वाला तनतना नहीं था, बल्कि एक अजब सी बेबसी थी। तुमने ये कैसे किया? हमजा ने पस्त आवाज में पूछा। उसका लहजा अब करख्त नहीं बल्कि सवालिया था। कौन से तारीखी सबूत, कौन सी अदालत? मेरे पास तो इस जमीन के असल कागजात मौजूद थे। हया अपनी कुर्सी से उठी। उसके चेहरे पर ना तो फातिहाना गुरूर था और ना ही हमजा के लिए नफरत। उसने निहायत धीमे लहजे में कहा, हमजा साहब, आप कागजों पर भरोसा करते हैं और मैं उस पर जो कागज बनाने वाले का भी मालिक है। नेकी जब बेगर्ज हो जाए तो कायनात के तमाम असबाब उसकी ढाल बन जाते हैं। ये शिफाखाना 100 साल पुराना है। यहाँ के बुजुर्गों ने आपके आबाओ अजदाद की भी खिदमत की होगी, बस किसी ने वो पुराने रिकॉर्ड्स अदालत तक पहुँचा दिए। हमजा को महसूस हुआ कि उसकी अना के किले की दीवारें गिर चुकी थीं। वो जिस ताकत के ज़ोम में था वो रेत की दीवार साबित हुई। उसने देखा कि बस्ती के लोग अब हया के गिर्द जमा होकर खुशी से रो रहे थे और उसे दुआएं दे रहे थे। हमजा ने पहली बार महसूस किया कि कामयाबी की तारीफ वो नहीं थी जो उसने बिजनेस स्कूलों में पढ़ी थी। कामयाबी तो वो थी जो उस वक्त हया के चेहरे पर एक पुरवकार मुस्कुराहट की सूरत में रक्स कर रही थी। उसने एक सर्द आह भरी और मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उससे जवाब तलब करेंगे। उसका सरमाया खतरे में था, मगर उस वक्त उसे अपने माली नुकसान से ज्यादा उस रूहानी सदमे की फिक्र थी जो हया की खामोश फतह ने उसे दिया था। वो गाड़ी में बैठ गया, मगर जाते जाते उसने आईने में हया के उस छोटे से शफाखाने को देखा जो अब भी अपनी जगह कायमो दायम था। हमजा के अंदर एक तब्दीली का बीज बोया जा चुका था, मगर उस बीज को तनावर दरख्त बनने के लिए अभी बहुत सी कड़ी धूपों से गुजरना बाकी था। उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया, मगर उसकी नज़रें अब भी उसी पुरानी बस्ती के गर्दो गुबार में उलझी हुई थीं। हमजा के अंदर लगी हुई आग अब एक ऐसे शोले की सूरत इख्तियार कर चुकी थी जो उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रहा था। हया की फतह ने उसे शहर भर के कारोबारी हलकों में तमाशा बना दिया था, और वो ये तौहीन बर्दाश्त करने का आदी न था। उसने अपने दफ्तर के बंद कमरे में एक नया और इंतहाई जुर्रतमंदाना मंसूबा तैयार किया, जिसका मकसद न सिर्फ अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करना था, बल्कि उस बस्ती का बदला एक और बड़ी बस्ती की मसमारी से लेना था। उसने शहर के दूसरे सिरे पर वाक़े एक वसीओ अरीज़ इलाके का इंतखाब किया, जहाँ एक कदीम कब्रिस्तान और उससे मुल्हिका सैकड़ों घर वाक़े थे। उसका ख्याल था कि अगर वो वहाँ एक मेगा इंडस्ट्रियल जोन कायम करने में कामयाब हो गया तो उसकी कंपनी के हिस्सेस की कीमत आसमान को छूने लगेगी और पिछली नाकामी का दाग धुल जाएगा। हमजा ने इस बार कोई कसर उठा न रखी। उसने अपनी कंपनी का 90% सरमाया, जो कि अरबों रुपए पर मुश्तमिल था, इस नए मंसूबे में झोंक दिया। उसने बैंकों से भारी कर्जे लिए और अपने तमाम हिस्सेस दाव पर लगा दिए। उसकी आना उसे पुकार पुकार कर कह रही थी कि वो जीत कर दिखाएगा, लेकिन उसे ये खबर न थी कि नेकी की खुशबू सरहदों और इलाकों की मोहताज नहीं होती। हया, जिसे इस बस्ती के लोगों ने अपनी मसीहा मान लिया, अब खामोश नहीं बैठी थी। जब उसे मालूम हुआ कि हमजा अब एक और इंसानी बस्ती को उजाड़ने के दर पे है, तो उसने खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया। उसने उन इलाकों के लोगों को मुत्तहिद किया, कानूनी माहिरीन से मशवरे लिए और हमजा के मंसूबे की खामियों को बेनकाब करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। मंसूबे के आगाज़ वाले दिन जब हमजा अपनी पूरी टीम के साथ उस नए मकाम पर पहुंचा, तो उसे वहां पुलिस के बजाय हज़ारों लोगों का एक समंदर मिला, जिनकी क़ियादत हया कर रही थी।
इस बार मामला सिर्फ मसमारी का नहीं था, बल्कि हमजा की कंपनी के खिलाफ माहौलियाती आलूदगी और गैर कानूनी ज़मीनों के कब्जे के संगीन इल्ज़ामात मंजर-ए-आम पर आ चुके थे। हया ने वो तमाम दस्तावेज़ात और शवाहिद जमा कर लिए थे जिनसे ये साबित होता था कि हमजा का ये मंसूबा शहर की बका के लिए खतरा है। अभी हमजा हया से उलझ ही रहा था कि उसके फ़ोन पर पैगामात की बौछार हो गई। स्टॉक मार्केट में उसकी कंपनी की साख बुरी तरह गिर चुकी थी। जैसे ही ये खबर फैली कि कंपनी के खिलाफ संगीन तहकीकात शुरू हो गई हैं, सरमायाकारों ने अपने हाथ खींच लिए। कुछ ही घंटों में हमजा की सल्तनत रेत के ढेर की तरह बैठ गई। उसकी कंपनी के 90% हिस्सेस अपनी कीमत खो चुके थे और वो शख्स जो कल तक करोड़ों में खेलता था, अब दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा था। बैंकों ने उसके तमाम असासे मिंजमद करने का हुक्म दे दिया था। हमजा तपती धूप में उस बंजर जमीन पर खड़ा था जहां उसके ख्वाबों का जनाजा निकल चुका था। उसने देखा कि हया अब भी वहीं खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में फतह की चमक के बजाय हमजा की हालत पर एक गहरा दुख था। हमजा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि नेकी से टकराना दरअसल अपने वजूद को मिटाने के मुतरादिफ है। उसका तकब्बुर, उसका पैसा और उसका नाम सब एक पल में हवा हो गए। वो जिस लड़की को मिटाने निकला था, उसी की सच्चाई ने उसे सरेआम रुस्वा कर दिया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा माली और इखलाकी नुकसान था जिसने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। शिकस्त जब इतनी फाश और इबरतनाक हो तो इंसान की रूह में बाल पड़ जाते हैं। हमजा जो कभी अपनी आवाज़ की गूंज से बड़े बड़े ऐवानों को थरा देता था, अब एक ऐसे सुकूत का असीर हो चुका था जो उसे अंदर ही अंदर नोच रहा था। उसकी आलीशान लिमोजीन, उसके वफादार मुलाजमीन का लश्कर और वो रोबो दबदबा जिसकी मिसाल दी जाती थी, सब वक्त की धूल में खो गए थे। बैंकों ने उसके तमाम आसासों पर ताले डाल दिए थे और अब वो एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में मकीद था जहाँ की दीवारें उसे काटने को दौड़ थीं। उसे हया से मदद मांगना तो दरकिनार, उसका नाम सुनना भी गवारा न था, मगर वो जिस हौलनाक जहनी तनाव डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, उसने उसे एक जिंदा लाश बना दिया था। दिन भर वो एक ही कुर्सी पर बैठा खाली नजरों से दीवार को तकता रहता। उसके दिमाग में वही मंजर गर्दिश करता रहता जब हया के एक इशारे पर उसकी सालों की मेहनत गारत हो गई थी। उसे नींद नहीं आती थी और अगर कभी आंख लगती तो उसे ख्वाब में वही बुलडोजर दिखाई देते जो अब उसकी अपनी जिंदगी की बुनियादें उखाड़ रहे थे। उसके आसाब शल हो चुके थे और उसे महसूस होता कि उसके चारों तरफ एक अंधेरी खाई है जिसका कोई किनारा नहीं। वो शख्स जो मंतिक का कायल था अब वहमी हो चुका था। उसे लगता कि हर गुजरता हुआ शख्स उसे हकारत से देख रहा है और उसकी नाकामी पर हंस रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया के वो साथी जो कल तक उसके जूते चमकाने को अपनी सादत समझते थे, अब उसका फोन तक उठाने के रवादार न थे। ये तन्हाई जहर बनकर उसके रगों पे में उतर रही थी। हमजा ने खुद को एक तारीक कमरे में बंद कर लिया था जहां रोशनी की एक किरण का दाखिला भी उसे अजियत देता था। उसने खाना पीना तर्क कर दिया था और उसका वजन तेजी से गिर रहा था। उसकी आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्की उसकी अंदरूनी बर्बादी की दास्तान सुनाते थे। वो अक्सर खुद से कलाम करता, मैं हमजा हूँ, मैं कैसे हार सकता हूँ, मगर उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई न था। वो जहनी तौर पर इस कदर मफलूज हो चुका था कि अब उसे दिन और रात की तमीज़ भी न रही थी। दूसरी तरफ हया को जब मालूम हुआ कि हमजा किस हाल में है, तो उसके दिल में इंतकाम की कोई लहर न उठी। वो जानती थी कि हमजा जिस अजियत से गुजर रहा है, वो किसी भी माली नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ी है। हया ने कई बार चाहा कि वो जाए और उसे बताए कि इंसानियत अभी मिटी नहीं, मगर वो हमजा की अना से वाकिफ थी। वो जानती थी कि उसका वहां जाना हमजा के जख्मों पर नमक पाशे के मुतरादिफ होगा। हमजा अपनी अना के उस जिंदान में इस कदर गहरा धंस चुका था कि अब उसे किसी मसीहा का इंतजार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इस अंधेरे में गुम हो जाना चाहता था जहां कोई उसे पहचान न सके। उसके आसाब जवाब दे रहे थे और वो जहनी बीमारी के उस हद पर था जहां इंसान खुद को मिटाने का सोचने लगता था। उसका गरूर अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उसके सामने खड़ा था। तन्हाई का जहर जब खामोशी के साथ रगों में उतरता है तो वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हमजा की जिंदगी में रिश्तों की कभी कोई अहमियत नहीं रही थी। उसने हमेशा ताकत और पैसे को अपना खानदान और दोस्त समझा था। आज जब वो सब छिन गया तो उसे पूछने वाला कोई एक फर्द भी मौजूद न था। उसके आलीशान माजी के किसी भी गोशे से कोई ऐसी आवाज़ ना उभरी जो उसकी खैरियत दरियाफ्त करती। वो इस छोटे से गर्द आलूद अपार्टमेंट में किसी भूली बिसरी दास्तान के किरदार की तरह पड़ा रहता। शदीद जहनी दबाव और मुसलसल कई रातों की बेख्वाबी ने उसे कोमा यानी बेहोशी की एक ऐसी हालत जिसमें इंसान गिरदो पेश से कट जाता है कि दहलीज पर पहुंचा दिया था।
उसका दिमाग अब मजीद सदमे सहने की सकत खो चुका था और उसके जिस्म ने जीने की तगोदो छोड़ दी थी। कई रोज गुजर गए। हमजा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक न दी। अपार्टमेंट के बाहर पड़े अखबारात का ढीर और ताफुनज़दा खामोशी इस बात की गमाजी कर रही थी कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। हया, जिसका दिल हमजा की इस हालत की खबर सुनकर मुसलसल बेचैन था, आखिरकार तमाम तर हिचकिचाहट को बालाए ताक रखकर उसके पते पर पहुंच गई। उसे मालूम था कि हमजा की अना उसे कभी पुकारेगी नहीं, मगर इंसानियत का तकाजा कुछ और था। जब वो उस शिकस्ता इमारत के तीसरे फ्लोर पर पहुंची और हमजा के दरवाजे को धकेला तो वो मुकफल नहीं था। शायद हमजा के पास अब छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, या शायद वो उसे बंद करने की सकत भी खो चुका था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही हया को एकदम घुटती हुई बू का सामना करना पड़ा। खिड़कियां बंद थीं और हर तरफ अंधेरा राज कर रहा था। जब उसने लरसते हाथों से पर्दा हटाया और रोशनी की एक लकीर बिस्तर पर पड़ी तो हया के मुंह से एक बेसाख्ता चीख निकल गई। बिस्तर पर पड़ा वो वजूद हमजा नहीं लग रहा था। वो शख्स जो कभी अपने कदो कामत और बारोब शख्सियत की वजह से पहचाना जाता था, अब महज हड्डियों का एक ढांचा बन चुका था। उसके गाल अंदर को धंस चुके थे, आंखें गढ़ों में जा गिरी थीं और रंगत जर्द पड़कर मटियाली हो चुकी थी। वो एक साकिन बुत की तरह पड़ा था, जिसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि जिंदगी का गुमान भी मुश्किल से होता था। हया तड़प कर उसके करीब बैठ गई। हमजा साहब, हमजा साहब, उसने पुकारा, मगर हमजा की पलकों में कोई जुनबिश न हुई। वो इस वक्त एक ऐसी दुनिया में था जहां ना कोई अना थी और ना कोई कारोबार, बस एक लामुतनाही सकूत था। हया ने उसका हाथ थामा तो वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसने चंद हफ्ते पहले गुरूर से सर उठाकर उसे बस्ती मिटाने की धमकी दी थी। नेकी की इस पैकर ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और इस दौरान एक गीले कपड़े से उसके माथे को साफ करने लगी। हया की आंखों से आंसू बहकर हमजा के बेजान हाथ पर गिरे। वो सोच रही थी कि इंसान कितना बेबस है। जिस ताकत पर उसे नाज था वही उसे इस हाल तक छोड़ गई। हया ने तहिया कर लिया कि वो इस शख्स को इस मौत के जबड़े से निकाल कर लाएगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी तमाम तर तवानाइयां ही क्यों न सर्फ करनी पड़ी। हया के पास कोई बड़ी जमा पूंजी नहीं थी, बस वही कुछ था जो उसने अपने शिफा खाने और गरीबों की इमदाद के लिए कतरा कतरा करके जमा किया था। मगर आज उसके सामने एक ऐसी जिंदगी थी जो दम तोड़ रही थी, और हया के नज़दीक एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ था। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी छोटी छोटी बचतें और यहाँ तक कि अपनी वालदा की निशानी, वो सोने की अंगूठी भी बेच दी जो उसने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। उसके अपनों और बस्ती वालों ने उसे समझाया कि वो इस शख्स पर क्यों लुटा रही है जिसने उनका घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर हया का जवाब सिर्फ एक खामोश मुस्कुराहट होती। वो जानती थी कि नेकी का बदला नेकी नहीं, बल्कि बुराई का बदला नेकी करना ही असल ज़र्फ है। अस्पताल के उस नीम तारीक कमरे में हया दिन रात हमजा के सरहाने बैठी रहती। वो उसे वक्त पर दवाइयाँ देती, उसके बेजान हाथों की मालिश करती और घंटों उसे कुरान पाक की तिलावत सुनाई। हमजा अब भी उसी गहरी बेहोशी कोमा में था, मगर उसके चेहरे की जर्दी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। हया अक्सर रात के पिछले पहर जब तन्हा होती तो हमजा के मासूम और बेबस चेहरे को देखकर गहरी सोच में डूब जाती। उसे रह रहकर ये एहसास सताता कि शायद हमजा की ये हालत उसकी वजह से हुई है। वो सोचती कि अगर वो उसके मंसूबों के सामने इतनी सख्ती से ना खड़ी होती, अगर वो उसे इतनी बड़ी शिकस्त ना देती, तो शायद वो आज इस हाल में ना होता। ये ख्याल एक बोझ बनकर उसके दिल पर बैठ जाता और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। क्या मैंने सही किया? वो अक्सर खुद से सवाल करती। हक की फतह तो ज़रूरी थी, मगर क्या इस फतह की कीमत एक इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए थी? नदामत की ये तपिश उसे हमजा की खिदमत में मज़ीद जफाकश बना देती। वो अपनी थकन भूल जाती, अपनी भूख प्यास से बेनियाज होकर बस इस इंतज़ार में रहती कि कब हमजा की पलकें जंबिश करेंगी और वो उसे बताएगी कि दुनिया अब भी इतनी बेहिस नहीं हुई जितना वो समझता था। हया ने अपनी नींदें हमजा के आराम पर कुर्बान कर दी थीं। अस्पताल का अमला भी इस लड़की के जज्बे को देखकर हैरान था, जो एक ऐसे शख्स के लिए अपना सब कुछ वार रही थी जिसका उससे कोई खूनी रिश्ता तक न था। एक शाम जब सूरज की नारंगी किरणें खिड़की के पर्दों को चीरती हुई हमजा के चेहरे पर पड़ी, हया उसका हाथ थामे उसे एक पुरानी दास्तान सुना रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि हमजा की उंगलियों में एक हल्की सी थरथराहट हुई है। हया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सांस रोककर उसके चेहरे की तरफ देखा।
حمزہ کے ہونٹ بہت دھیرے سے ہلے، جیسے وہ کسی اندیکھے بوجھ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیا کی دعا عرش کو چھو چکی تھی۔ اس کی بے لوث نیکی اور راتوں کی جاگنے کی ریاضت اب رنگ لا رہی تھی۔ حمزہ کی روح جو اپنی انا کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اب حیا کی محبت اور ایثار کی روشنی میں واپسی کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں کئی ہفتوں سے صرف مشینوں کی مشینی آوازیں گونج رہی تھیں، آج ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ حمزہ نے اپنی بوجھل پلکیں نہایت آہستگی سے کھولی تو اسے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا۔ سفید چھت، دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور نالیوں کا جال جو اس کے جسم سے جڑا ہوا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے لوٹ کر آیا ہے۔ ابھی اس کے ذہن کے بند دریچے پوری طرح کھلے بھی نہ تھے کہ حیا کسی ضرورت کے تحت کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا، جس کا چہرہ حمزہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ سارم تھا، حمزہ کی سابقہ کمپنی کا وہ جونیئر ایگزیکٹو جسے حمزہ نے ہمیشہ حقارت سے دیکھا تھا، مگر سارم ان چند لوگوں میں سے تھا جو حمزہ کے زوال کے بعد بھی انسانی ہمدردی کے ناطے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا۔ حمزہ نے خشک لبوں سے کچھ کہنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ سارم نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ ہوش آ گیا آپ کو؟ حمزہ صاحب، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے موت کو کتنے قریب سے دیکھا ہے۔ سارم کی آواز میں ہمدردی تھی، مگر اس کی باتوں میں وہ کڑوا سٹ چھپا تھا جس سے حمزہ اب تک بے خبر تھا۔ حمزہ نے اشارے سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا اور اس کے علاج کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے۔ سارم نے ایک نظر بند دروازے کی طرف ڈالی اور پھر حمزہ کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بولا، آپ شاید یقین نہ کریں، مگر آپ کے اس عالیشان ماضی کا کوئی ایک شخص بھی آپ کے کام نہ آیا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ اربوں کے سودے کرتے تھے، انہوں نے آپ کا نام تک اپنی زبان پر لانے سے انکار کر دیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں کرب لہرایا، مگر سارم نے بات جاری رکھی۔ یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاف ستھرا کمرہ، یہ مہنگی ادویات اور آپ کی یہ بچ جانے والی زندگی، یہ سب اس لڑکی کا صدقہ ہے جسے آپ مٹانے نکلے تھے۔ جی ہاں، حیا، وہی لڑکی جس کی بستی آپ نے اجاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا حمزہ صاحب، اپنا شفاخانہ، اپنی جمع پونجی، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سامان بھی۔ وہ دن رات آپ کے سرہانے بیٹھ کر روتی تھی اور آپ کی زندگی کی بھیک مانگتی تھی۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے آپ کو اس وقت سہارا دیا جب آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ سارم کی ایک ایک بات حمزہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے حیا کو ذلیل کیا تھا، کیسے اس نے بلڈوزر منگوائے تھے اور کیسے اس نے انسانیت کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ اور وہی حیا اجنبیوں کی طرح نہیں بلکہ اپنوں سے بڑھ کر اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ حمزہ کو محسوس ہوا کہ اس کے سینے میں موجود وہ پتھر جسے وہ دل سمجھتا تھا، اب پگھل کر آنکھوں کے رستے بہنے والا تھا۔ اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا، اور حیا ایک ایسی لڑکی تھی جس کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی نیکی موجود تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ حمزہ نے اسے دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ آسمان سے اتری کسی رحمت کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں شرمندگی اور ندامت سے جھک گئیں، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور حیا کا احسان اتنا بڑا تھا کہ لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا تھا۔ حمزہ نے جب حیا کو قریب آتے دیکھا تو اس نے شدت جذبات سے آنکھیں موند لی۔ وہ شخص جو کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا قائل تھا، آج ایک نحیف اور ناتواں لڑکی کے سامنے نگاہ اٹھانے کی ہمت کھو چکا تھا۔ حیا نے نہایت نرمی سے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہی چھوئن تھی جس نے اسے موت کی وادی سے واپس بلایا تھا۔ شکر ہے اللہ کا حمزہ صاحب، آپ نے ہم سب کو بہت ڈرا دیا تھا۔ حیا کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس تھی، مگر اس میں کہیں بھی اس احسان کا بوجھ نہیں تھا جس کا ذکر سارم نے ابھی چند لمحے پہلے کیا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار کر روئے، اس لڑکی کے قدموں میں گر جائے اور اپنی ان تمام سنگ دلیوں کی معافی مانگے جو اس نے اقتدار کے نشے میں کی تھیں۔ حیا، حمزہ کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی، جیسے لفظوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو۔ حیا نے اسے سہارا دے کر بستر پر تھوڑا اونچا بٹھایا اور اسے پانی کا گھونٹ پلایا۔ آپ ابھی بات مت کیجیے، آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہے، اس نے شفقت سے کہا، مگر حمزہ کے اندر کی طرف اب ضبط کے بندھن توڑ رہی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے حیا کا ہاتھ تھام لیا، جو کہ ایک مریض کی بے بسی سے زیادہ ایک گنہگار کی التجا معلوم ہوتا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا حیا؟ میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، تمہاری بستی کے سکون کو غارت کیا، پھر تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی کیوں لٹا دی؟
حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے زرد گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ حیا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو دنیاوی نفع و نقصان سے ماورا تھی۔ حمزہ صاحب، نیکی صلے کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کی انا تھی، اور میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ انسانیت کسی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھائی جا سکتی۔ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے کہ برائی کا جواب نیکی سے دو، اور یقین پانیے آپ کی زندگی بچ جانے سے مجھے جو سکون ملا ہے وہ اس دنیا کے تمام مال و متاع سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ حمزہ نے دیکھا کہ حیا کے ہاتھ جو کبھی نرم و نازک تھے اب سخت محنت اور نامساعد حالات کی وجہ سے کھردرے ہو چکے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی نے اس کی زندگی خریدنے کے لیے اپنا آپ تک گروی رکھ دیا تھا۔ سارم جو یہ سب منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا بول اٹھا، حمزہ صاحب، حیا بی بی نے تو ہسپتال کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے گھر کا آخری سامان بھی بیچ دیا ہے۔ یہ کئی راتوں سے یہاں بینچ پر سوتی ہیں تاکہ آپ کی دیکھ بھال کر سکیں۔ آپ کے وہ دوست جنہیں آپ اپنا بازو سمجھتے تھے وہ تو آپ کے دیوالیہ ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمزہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں تھی۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل دولت بینکوں میں نہیں بلکہ اس احسار میں ہے جو دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے کا نام ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا اور وہیں سسکیاں بھرنے لگا۔ اس کی انا کا وہ بلند و بالا ٹاور آج ایک لڑکی کی نیکی کے سامنے پیوند خاک ہو چکا تھا۔ یہ حمزہ کی دوسری پیدائش تھی، ایک ایسی زندگی جو اب شرمندگی کے غبار سے نکل کر توبہ کی روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہسپتال سے رخصتی کا دن حمزہ کے لیے ایک نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ اس کے پاس اب نہ تو وہ عالیشان بنگلہ تھا اور نہ ہی وہ بااختیار دفتر، مگر اس کے پاس حیا جیسی ایک ایسی ہمدرد موجود تھی جس نے اسے جینے کا نیا مقصد دے دیا تھا۔ حمزہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا وہ آخری فلیٹ جو کبھی اس کی آسائش کا مرکز تھا فروخت کر دیا تاکہ وہ نہ صرف حیا کے تمام قرضے اتار سکے بلکہ ایک چھوٹے پیمانے پر اپنا نیا کاروبار بھی شروع کر سکے۔ اس نے حیا کی بستی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا، مگر حیا اور اس کے بزرگوں کے اصرار پر وہ ان کے گھر کے ایک گوشے میں رہنے لگا جہاں اسے وہ اپنائیت ملی جو اسے اپنے خون کے رشتوں سے بھی کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ حمزہ نے ایک چھوٹی سی تجارتی فرم کی بنیاد رکھی، مگر اس بار اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ اب وہ منافع کے گراف نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر فیصلے کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچا کھچا سرمایہ ایک ایسی چھوٹی صنعت میں لگایا جہاں بستی کے بے روزگار نوجوانوں کو کام مل سکے۔ صبح سویرے وہ اپنے کام پر نکل جاتا جہاں وہ خود مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کام کی نگرانی کرتا۔ اب اس کے لباس میں وہ مہنگے برانڈز نہیں تھے مگر اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو اربوں روپے کما کر بھی اسے میسر نہ آیا تھا۔ حمزہ کی صحت اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی وہ وحشت ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ایک پروقار ٹھہراؤ نے لے لی تھی۔ شام ڈھلتے ہی حمزہ کی مصروفیت کا رنگ بدل جاتا۔ وہ اپنی فرم سے فارغ ہو کر سیدھا حیا کے اس نئے شفاخانے پہنچتا جسے دوبارہ تعمیر کرنے میں اس نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی تھیں۔ حیا اب بھی وہی سادگی کی پیکر تھی جو دن بھر مریضوں کی خدمت میں مگن رہتی۔ حمزہ وہاں جا کر کبھی ادویات کا حساب کتاب سنبھالتا تو کبھی دور دراز سے آئے پیاسے مسافروں کو پانی پلاتا۔ وہ شخص جس کے اشارے پر سینکڑوں ملازمین تھر تھر کانپتے تھے اب نہایت عاجزی سے ایک بوڑھے مریض کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دے رہا ہوتا۔ حیا اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے صرف ایک جان نہیں بچائی تھی بلکہ ایک مردہ ضمیر کو دوبارہ زندگی بخشی تھی۔ ایک شام جب سورج کی آخری لکیریں بستی کی کچی گلیوں میں سونا بکھیر رہی تھیں، حمزہ اور حیا شفا خانے کے باہر لگے ایک نیم کے درخت تلے بیٹھے لوگوں کی فہرست بنا رہے تھے جنہیں راشن کی ضرورت تھی۔ حمزہ نے کام روک کر حیا کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، حیا، میں نے ساری زندگی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کی مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اصل بلندی کسی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے زخم دھونے میں ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں شاید ایک کامیاب تاجر تو رہتا مگر ایک انسان کبھی نہ بن پاتا۔ حیا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ حمزہ صاحب، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے پہلے توڑتا ہے تاکہ وہ دوبارہ جڑنے کے بعد دوسروں کو جوڑنے کے قابل ہو سکے۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی یہ شام اس کے ماضی کی تمام رنگین راتوں سے کہیں زیادہ روشن اور معطر ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما تو حمزہ کی چھوٹی سی تجارتی فرم اب ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ اس بار اس کی کامیابی کی بنیاد کسی کا حق مارنے یا بستیوں کو مسمار کرنے پر نہیں بلکہ دیانتداری اور انسانیت کی خدمت پر رکھی گئی تھی۔
शहर के बड़े बड़े सरमायाकार जो कभी हमजा के जवाल पर खुशियां मना रहे थे, अब ये देखकर हैरान थे कि एक शख्स मिट्टी से उठकर दोबारा कैसे आसमान की रफ़तों को छू रहा है। हमजा का नाम अब कॉर्पोरेट दुनिया में खुशबुए खैर के तौर पर उभर रहा था। उसकी फर्म जो मुनाफा कमाते, उसका एक बड़ा हिस्सा वो खामोशी से हया के फलाही कामों के लिए वक्फ कर देता। अब हया का शिफाखाना महज एक छोटा सा क्लिनिक नहीं रहा था, बल्कि हमजा के ताउन से वहाँ जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर आ चुकी थी, जहाँ हर गरीब का इलाज मुफ्त किया जाता था। हमजा अब माली तौर पर एक बार फिर मुस्तहकम हो चुका था, मगर उसकी शख्सियत में वो पुरानी कजकलाही और तकब्बुर अब कहीं दिखाई न देता था। वो अब भी हया के घर के एक सादा से कमरे में मुकीम था, जहाँ उसे हर सुबह हया की दुआगो आवाज़ और पुरसुकून वजूद का साथ मैसर था। हया के साथ काम करते हुए, उसके दुख सुख बांटते हुए, हमजा के दिल में एक ऐसा जज्बा परवान चढ़ने लगा था जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश करता था। वो हया की पाकीज़गी, उसकी बेलोस मोहब्बत और उसके बुलंद अखलाक का असीर हो चुका था। वो अक्सर सोचता कि अगर उसकी ज़िंदगी में हया ना होती तो वो आज किसी अंधेरी गली में अपनी पहचान खो चुका होता। वो हया से शादी करने की ख्वाहिश रखता था। वो चाहता था कि अपनी बाकी ज़िंदगी उस अजीम लड़की के नाम कर दे जिसने उसे दोबारा इंसान बनाया था। मगर जैसे ही ये ख्याल उसके जहन में आता, एक खौफ उसके कदमों की जंजीर बन जाता। वो आईने में अपना अक्स देखता तो उसे अपना माजी याद आ जाता। उसे वो संगदिल हमजा याद आता जो बुलडोज़र लेकर हया का घर गिराने पहुंचा था। उसे अपनी वो तमाम बदतमीज़ियाँ और गुरूर याद आ जाता जो उसने हया के सामने दिखाया था। वो ठंडी आह भर कर रह जाता और खुद से कहता, हमजा, तुम किस मुंह से हया का हाथ मांगोगे? तुम तो उसके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो एक फरिश्ता सिफत लड़की है और तुम एक गुनहगार इंसान हो जिसे सिर्फ उसकी नेकी ने सहारा दिया। उसे डर लगता था कि अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और हया में उसे मुस्तरद कर दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या इससे भी बढ़कर उसे डर था कि कहीं हया उसे एहसानमंदी के बोझ तले दबकर कबूल न कर ले। वो शाम को हया के साथ मरीजों की फाइलें देखते हुए कई बार हिम्मत मुजतमा करता। उसके लब थरथराते, मगर अल्फाज हल्क में ही दम तोड़ देते। हया की मासूमियत और उसका वक़ार हमजा के लिए एक ऐसा हिसार बन गया था जिसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। वो उसके लिए महंगे तहाइफ लाना चाहता था, उसे दुनिया की तमाम आसाइशें देना चाहता था, मगर वो जानता था कि हया इन चीज़ों की तलबगार नहीं थी। हया को तो बस इंसानियत के दुखों का मदावा करना अजीज था। हमजा की ये खामोश मोहब्बत अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जो उसे अंदर ही अंदर पिघला रही थी, मगर उसकी नदामत उसे इजहार की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो खुद को हया के काबिल नहीं समझता था और यही एहसास कमतरी उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया था। उस रात चांद की जर्द रोशनी हमजा के कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी, मगर हमजा के अंदर अंधेरों का राज था। वो आईने के सामने खड़ा अपने ही अक्स से बरसरे पैकार था। उसके चेहरे पर थकन और कर्ब की गहरी लकीरें थीं और आंखों में आंसुओं की एक लहर ठहरी हुई थी। उसने आईने में नजर आने वाले अपने वजूद की आंखों में आंखें डालकर निहायत शिकस्ता आवाज में खुद कलामी शुरू की। हमजा, तुम किस कदर पस्त और गलीज इंसान हो? तुमने उस पाकीज़ा लड़की के बारे में इस सोचने की जुर्रत भी कैसे की? वो हया जो सरापा नेकी है, जिसने फरिश्तों की तरह तुम्हारी जान बचाई, तुम उसे अपनी शरीके हयात बनाने का ख्वाब देख रहे हो? तुम एक ऐसे शख्स हो जिसने हंसते बसते घर उजाड़ने की कसम खाई की, और वो तो उस रब का खास नूर है जिसने तुम्हें सिर्फ इसलिए मुआफ किया कि उस लड़की ने तुम्हारे लिए हाथ उठाए थे। तुम उसके काबिल नहीं हो हमजा, तुम कभी उसके काबिल नहीं हो सकते। हमजा की आवाज सिसकियों में बदल गई। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बाकी जिंदगी उसके नाम करना चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा सोचकर भी गुनाह कर रहा हूँ। वो एक फरिश्ता है और मैं एक गुनाहगार, एक हकीर इंसान। मैं उसे कभी अपनी नापाकी का साया भी नहीं छूने दूंगा। वो जज्बाती होकर आईने पर हाथ मारकर रोने लगा, इस कदर कि उसे अपने पीछे होने वाली आहट का एहसास तक न हुआ। हया, जो उसके लिए दूध का ग्लास लाने आई थी, दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन चुकी थी। उसके हाथ में मौजूद ट्रे हल्की सी थरथराई, जिसकी आवाज ने हमजा को होश की दुनिया में वापस बुलाया। हमजा ने चौंक कर पीछे देखा तो हया को वहां खड़े पाया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका चेहरा खौफ और शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। हया, तुम यहाँ?
حمزہ نے بوکھلاہٹ میں اپنے آنسو پونچھے اور اس کے قدموں میں گرنے کے قریب ہو گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا حیا، میں نے جو کچھ کہا وہ میری نادانی تھی، میری گستاخی تھی۔ میرا مقصد تمہاری توہین کرنا نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں غلیظ ہوں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا، میں دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کبھی اپنے ذہن میں لاؤں گا۔ بس مجھے معاف کر دو، میری اس بے باکی کو میری نادانی سمجھ کر بھلا دو۔ حمزہ کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب حیا کی نظروں میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت ہی بچے گی، مگر حیا نے جو جواب دیا اس نے وقت کی رفتار کو جیسے روک دیا۔ وہ نہایت وقار کے ساتھ حمزہ کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی نفرت، بلکہ ایک عجیب سی سکینت اور قبولیت تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، حمزہ صاحب، آپ خود کو غلیظ کیوں کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنی انا کو مار کر دوسروں کے زخم دھونے لگ جائے وہ غلیظ نہیں بلکہ رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فرشتہ ہوں؟ نہیں، میں بھی ایک انسان ہوں جو صرف نیکی کی تلاش میں ہے۔ اور رہی بات آپ کی پسند کی، حیا نے نظریں جھکا لیں اور اس کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو یاد رکھیے، میں نے اس مغرور حمزہ کو کبھی قبول نہیں کیا ہوتا، مگر اس حمزہ کو میں نے اسی دن اپنا شریک سفر مان لیا تھا جس دن اس نے ہسپتال میں ہوش آنے کے بعد اپنی پہلی سسکی لی تھی۔ آپ میرے قابل ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ میں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ حمزہ یہ سن کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس معافی اور محبت کا وہ طلبگار تھا وہ اس کے لیے کب سے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ حیا کے الفاظ حمزہ کے کانوں میں کسی الہامی صدا کی طرح گونجے تھے۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے خود کو زمین کا بوجھ سمجھ رہا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح کو نئی زندگی کے پر مل گئے ہوں۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک ایسی منزل پر پہنچا تھا جہاں انا کی کوئی گنجائش نہ تھی، صرف ایثار اور شکر گزاری کا راج تھا۔ حمزہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حیا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں موجود حیا اور شفقت نے آج اسے معافی کے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا تھا جہاں لص اپنی معنویت کھو دیتے ہیں۔ چند روز بعد بستی کے اسی چھوٹے سے شفاخانے کے صحن میں، جسے حمزہ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک شاندار ہسپتال میں بدل دیا تھا، ایک سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، کوئی مصنوعی چکا چوندھ نہیں تھی، بس فضا میں درود و سلام کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ حمزہ اور حیا کا نکاح اسی نیم کے درخت تلے ہوا جہاں بیٹھ کر انہوں نے کبھی خدمت خلق کے خواب بنے تھے۔ جب قاضی نے حمزہ سے ایجاب و قبول کا پوچھا تو حمزہ کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو برسوں کی تپسیا اور توبہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ تھاما تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی سلطنت فتح کر لی ہے۔ حمزہ کی کمپنی اب شہر کی سب سے بڑی فلاحی بزنس ایمپائر بن چکی تھی، مگر اب اس کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں تھا، بلکہ اس منافع کو ان ہاتھوں تک پہنچانا تھا جو محنت کے نشانات لیے ہوئے تھے۔ حمزہ اور حیا نے مل کر اس بستی کو ایک ماڈل بستی بنا دیا، جہاں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا اور نہ ہی کوئی دوا کے بغیر دم توڑتا تھا۔ حمزہ اکثر شام کے وقت ہسپتال کے برآمدے میں بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھتا جو کبھی اس کے بلڈوزر کے خوف سے سہمے ہوئے تھے، اور اب وہی بچے اسے بابائے خیر کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے اپنے ماضی کے تمام زخموں کو نیکی کے مرہم سے بھر دیا تھا۔ داستان کے اختتام پر حمزہ اور حیا اپنے گھر کی چھت پر کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے حیا کی طرف دیکھا اور نہایت والہانہ انداز میں بولا، حیا، لوگ کہتے ہیں کہ دولت انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ اصل بلندی تو جھک جانے میں ہے۔ میں نے جو کچھ کھویا وہ مٹی کی، اور جو تمہاری صورت میں پایا وہ سونا ہے۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، حمزہ صاحب، نیکی کا بیج جب خلوص کے ساتھ بویا جائے تو وہ ایسی فصل دیتا ہے جو دونوں جہانوں کو مہکا دیتی ہے۔ اور یوں وہ دو روحیں جو کبھی متضاد سمتوں میں چل رہی تھیں، ایک دوسرے کا سہارا بن کر ابدیت کے سفر پر روانہ ہو گئیں، پیچھے ایک ایسی کہانی چھوڑ کر جو آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ محبت اور نیکی سے بڑا کوئی اقتدار نہیں ہوتا۔